मुबारक होवे जलाली साहब के मुकाबले से काजी अब्दुल रशीद दौड़ गया दिखाओ वीडियो वाला पूरे मैदान मुनाज़रा वीडियो मार के काजी अब्दुल रशीद है वीडियो किधर वीडियो मार काजी अब्दुल रशीद निकल गया फरार हो गया। याद करें वो लोग जब 25 जनवरी को 2006 के तारीखी दिन में वहदत कॉलोनी गोजरावाला के गैर मुक़ल्लिदीन के मदरसा नमरा के अंदर बंदा नाचीज मुनाज़रीन अहले सुन्नत के हमरा तकरीबन 3 घंटे तक अपने कदमों तले वहाबियत को रौंदता रहा। 3 घंटे तक उनके घर में जाकर हमने वहाबियत के छक्के छुड़ाए और आज तक भी उसका कोई जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, मैंने 2000 से हाफिज सईद और साजिद मीर को ललकारना शुरू किया। आज की तारीख तक वो मेरे चैलेंज का जवाब न दे सके। मैंने उस दिन से जब मस्जिद मदरसा नमरा में अब्दुल रशीद जल्लन लैट्रीन में छुप गया था, जब अपने दारुल उलूम के अंदर उन्होंने बिजली बंद कर दी थी, जब ने वाज़े तौर पर मेरे सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा था एक मर्तबा हमारे मुनाजिरीन को छोड़ दो, मैं समझ गया अब इन कीड़े मकोड़ों से बात करना फजूल है। इस वास्ते मैंने उससे पहले भी उनको कहा 11 नवंबर 2005 से लेकर 25 जनवरी 2006 तक मुसलसल ताक़ब के बाद वो अपने घर में पकड़े गए। मगर सीडी देख लो, वो अब्दुल रशीद जल्लन हो, तालिबुर रहमान हो और यहाँ बैठ के बोलने वाले कीड़े मकोड़े जो यहाँ आए थे वो हो। हम उनके घर में रहे और मौजू था वहाबी ताइफा एक गुमराह ताइफा है। अपने मसलक की दलील क्यों ना बता सके, अपना हक क्यों ना वाज़े कर रहे। मौलाना प्रोफेसर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब होंगे और उन्ना के नाल मुआमन मौलाना उमर सदीक साहब और मौलाना मोहम्मद यहया साहब आरफी होंगे। अच्छा, आज मुतकल्लिम का लफ्ज बोल रहे, जरा बोलो ना मुनाजिर तो सदर मुनाजिर पता लग जाए। मैं अर्ज कीता है कि सभी मुनाजिर जी जी अच्छा मौलाना सैयद प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह साहब होंगे जी जी। तो तुसी क्यों दस्तबरदार होए, तुसी मुनाजिर होने तो क्यों दस्तबरदार हो गए जी? इस वास्ते कि तुसा मैनू पसंद नहीं सी मेरी पसंद मेरी पसंद इतनी मतलूब हो गई दुआन। अच्छा, मेरी पसंद तो होगा तुम शिकस्त खा गए, वो मान जाओगे? तुम शिकस्त खा गए, तुम शरायत विच ही अपना वेख लिया। मैं जी जान दसी गल, ये दस्तखत आपके हैं और ये आपने कहा कि मैं साबित करूंगा, इस वास्ते आपको पहले इस मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं नहीं मतलब मैं तो नसान है सारा एक तीर में कई शिकार करांगा अल्लाह के फजल नाल। तुसी तो नस गए हो, तुसा मेरा 4 घंटे अपने मुनाज़र सदर मुनाज़र 4 घंटे तुसा अपना अपने मुनाज़र का सदर मुनाज़र का ऐलान कर दिता है, मामूलीन का ऐलान कर दिता है। 4 घंटे तुसा उस दिन खुद अपनी तरफ आकर कि मैं साबित करांगा, मैं साबित करूंगा। साढ़े को केस मौजूद में मैं साबित करना है कि वहाबी सहीउल अकीदा जी जी मैं साबित करना है कि वहाबी सहीउल अकीदा जी जी तैफ है। ठीक है, ये वहाबी गैर मुकल्लद ए अकीदा गुमराह जी जी ते बेईमान ये साबित करना है। 4 घंटा तुसा वैद मुतकल्लिम के सीधे ना के मैं मुनाजरा करांगा, मैं साबित करांगा, ये मेरा दावा है। ये तुसा उस दे अपने दस्तखत कीते ने, इस ते देखो अपने हाँ बिल्कुल। ये दोबारा अगर इन्हें नहीं करना दोबारा दस्तखत क्यों कीते उस गल तो बाद दोबारा दस्तखत जाडे ने दोबारा दस्तखत जेडे ने शरायत चुप शरायत आई ने 9 दिसंबर 2005 यकम जनवरी उसने दोबारा दस्तखत कीते
اس تو پہلے تسی یہ گل درمیان میں آخ چکے ہیں ہو چکی ہے 1 جنوری تک تھوڑا حوصلہ آئی کہ میں کراں گا اج تسی کیوں ڈگ گئے میں تمہیں یقین نہیں ہے میں گل کر لی کہ نہیں کر لی گل یہ ہے کہ تحریر کدے واسطے ہوئی ہے ایسے موقع واسطے آئی یہ میری گل سنو جب انہوں نے خود کیا کہ میں انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا مناظرہ نہیں کرنا یہ دوبارہ کہتے جی میں مناظرہ انہوں نے کیا جی میں نہیں کرنا میرے انہوں نے جاہل آخیا یا میں انہوں نے جاہل کہنا یہ تحریر دکھا دیں جی میں مناظرہ نہیں کرنا اس تو بعد دوبارہ یہ فائنل والی چیزیں سائن ہونے نہ کر دے کہ نہیں میرے فلانے مولانا نے مناظرہ کرنا انہیں کیا جاتا ہے یہ منعرف کیا جاتا ہے شکست آتا جانا شکست قاضی صاحب نے بلاؤ صحیح کتنے چلے گئے نا زور نہ بولے مناظر سے چلا گیا تھوڑا میدان مناظرہ کدے گئے میدان فرار ہو گیا نا جرمانہ عبدالرشید گیارہ بجے کا شروع نہیں ہو رہا تھوڑا کرنا مبارک ہوئے جلالی صاحب کے مقابلے سے قاضی عبدالرشید دوڑ گیا دکھاؤ ایک منٹ ویڈیو والا پورے میدان مناظرہ ویڈیو مار کے قاضی عبدالرشید ہے کہ نہیں ویڈیو کتنے قاضی عبدالرشید ویڈیو بتا دیں قاضی عبدالرشید ویڈیو مار قاضی عبدالرشید نکل گیا فرار ہو گیا مجرم کو پکڑ کے لے آنا مجرم برآمد ہو گیا تیرا چپ کر جائے میں سید طالب الرحمان نہ مناظرہ کرنے بالکل تیار ہے ایسے وقت سکھ کو شرط ہے کہ پہلا مناظر عبدالرشید لکھ کے دے دے کہ میں شکست تسلیم کر لے اس تو بعد مناظرہ تیار ایسے ٹائم ان شرائط ایسے وقت مناظرہ کراں گا اس بندے نے اس نے پہلے لکھ کے دینا پوے گا کہ میں شکست تسلیم کر لے تسی حضرت تشریف رکھو تہاڈی گل ہی سنا دے پر وہ مولوی صاحب جڑے انہاں نے قاضی عبدالرشید آدن انہاں نے بولن دو وہ گونگے تے نہیں انہاں نے بولن دو یہ سوچی پین صفدر عثمانی صاحب نال نے گواہ نے ادھر بڑے تھپڑے مارے انہاں نے